Salam alaikum la famille. Mali kono, Mali kokan. On be bela jelen fo ka be wali ɲuman dɔn. On a balimakɛ be ɲɔgɔn fɛ. Ras balayira du l'homme tranquille depuis Paris. Tiɲa ka fɔ, baara ka kɛ, jamana ka jɔ. Hɔrɔnya walima foyi. Fɛn bɛɛ fo janfa. Faso jɔ sira kan an be ɲɔgɔn bolo fo habu foyi tɛ an bɔ nin sira in kan. K'an ka cɛkɔrɔba fo n'o ye Imam Diko le Sage Waraba, an ka foli belebeleba be a ye. N'an bɔra yen nɔ an be Asimi fo, jigitugu masa, dan tɛ foli min na. N'an bɔra yen nɔ an be Sogɛl Kokala Mayiga, an b'ale fo. Waraba a bɛ ka bula don faransɛw la, Sogɛl Kokala Mayiga, a bɛ ka muru turu faransɛw la dɔrɔn, a bɛ ka faransi trembler quoi. Sogɛl Kokala Mayiga, Waraba ministre min ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ ka tiɲɛ fɔ kafetigi ka buru jala ɲimi Sogɛl don. Wallahi faransɛw aw tɛ molobaliya kɛ jamana min na, o dan bɛ kɛ Mali ye. Sogɛl an ka foli belebeleba b'i ye, baara tacogo ka ɲi. I ye min kɛ Mali kɔnɔ ni bubu tun y'a kɛ, sisan tun tɛ Mali sɔrɔ nin jugusagoya la. Asimi Koyita ye min kɛ Mali kɔnɔ ni IBK tun y'a kɛ, sisan tɛ Mali sɔrɔ nin jugusagoya la. An ka foli be aw ye, maliden bɛɛ bɛ aw kɔ, maliden bɛɛ lajɛlen bɛ aw fɛ. Wa foyi tɛ se aw la, a ye taa ni baara ye. Nafigiden minnu bɛ kule la, wulu bɛ kule, sugu bɛ jɔ. Jama t'u kɔ, tɔgɔ t'u la, sanga t'u la, dawula t'u la, mɔgɔ si ka sira t'u la, bɛɛ tigɛlen b'u o la. Olu ye setanew de, u b'u sigi kɛ nafigidenya la, mɔgɔ si ka sira t'u o la. Mali bɛ ka avancer bi. Farabugu libéré la, marifaw bɛ ka san, droniw bɛ ka san, faso wari tɛ ka suɲɛ tuguni. Tout va bien au Mali. Ɲadimi do kɔnɔdimi tɛ. Nafigidenw bɛ kule, k'u bɛ mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na, k'u bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na. Ça veut dire que aw bɛ baara kɛ nin bɛɛ kɔfɛ. Aw bɛ baara kɛ nin bɛɛ kɔfɛ bilahi. Parce que ça veut dire que ni danbe bɛ mɔgɔ la, ni kumana i kumakan bɛ ta, i kumakan bɛ jate, mɔgɔw bɛ baara kɛ n'a ye. Mais ni danbe t'i la, i bɛ kule fo k'i da fara, mɔgɔ si t'i bo viser. O de ye dɔw ta ye, u b'u t'u sigi arajoso la, accord bɛ Mali ni Russie cɛ, malidenw ma bɔ a kalama. Anw ka accord ye Asimi de ye, anw ka accord ye Sogɛl de ye, anw ka accord ye tiɲɛ de ye. Mun de bɛ Mali kɔnɔ bi? Tiɲɛ. U y'a fɔ an ye, u m'a fɔ an ye, anw ka laɲini ye kelen pe de ye. Lakana ka sabati, dun ka fa ka nɔgɔya, faso nafolo kana suɲa, an mago bɛ fɛn o fɛn na o ka ɲɛnabɔ. O de y'anw ka laɲini ye. Sinon le reste on n'a rien à foutre. Mɔgɔ minnu bɛ anw kun na, an dalen b'u la komi an dalen bɛ saya la cogo min na. Aw bɛ kɛri bila quoi. Sijuguden dɔ bɛ yen, a bɛ ka tête de mort bila. A bɛ kɛri bila quoi. Sijuguden dɔ bɛ yen, a bɛ ka tête de mort bila. Bilahi nantankolonw dama. Mɔgɔ m'i wele yan, ni yan man di, va te faire foutre. Pourquoi tu viens ici pour mettre le tête de mort? Mais va te faire foutre. Saranjalo ka foli bɛ yen, ka bɛɛ lajɛlen fo, mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Dagiri fo fana an ka foli belebeleba bɛ yen, mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ ɲɔgɔn bolo. An ye Bacili ka ɲamaden ye, den min wolola ɲama sanfɛ, den min sugu ma dɔn, den min mɔgɔw y'a fa jagoya de k'a ka reconi. O kɛra an ɲɛna yan tɛ. Mɔgɔw ye fa jagoya de k'a reconi. Ni ma reconi ko n ka cɛ ko k'a bɛ taa fili ɲama la. I ma, a tɛ Mali fɛ yan. Ale bɛ fɛn fɛn fɛ o ye wari de. A fa bɛ côté jumɛn na? A fa bɛ ka Mali défend bi. Mais ɲamaden sigilen bɛ arajoso la. I ye Bubu ka wari minɛ, i b'a ka baara kɛ jagoya. I ye Karim Keta ka wari minɛ, i b'a ka baara kɛ jagoya. I ye IBK ka wari minɛ, i b'a baara kɛ de jagoya. Amadou Koyita y'a fɔ yan dɛ. Ko tɔgɔ min b'i la k'a ka bon hakili ma. Comment ça s'appelle? Létal. Bubu Cissé, Cissé Technologie, Soumaïla Cissé. Keita fana farala ka, i yɛrɛ da de y'a fɔ ko IBK ye wari d'i ma. Nantankolo, i bɛ kuma arajo la ka dɛsɛ, mɔgɔ si mago t'i la. I sara i balola, mɔgɔ si ka sira t'i la. Rasta Jatɔ, sɔnjugu bɛɛ bɛ a la. M5 jeunesse tun ye hakilina min ta. Cɛ o cɛ n'i tɛ Mali fɛ k'i geli datugu, sinon o b'i da fara f'i tɔn. I y'a faamuya b'a la. M5 jeunesse minnu minɛna k'u don kaso la bi. Est-ce que mɔgɔ minnu bɛ t'u sigi bi ka Mali lagosi, ka Mali dɔgɔya, ka Mali nɛni, Mali ka baara ɲuman tɛ fɔ, fo ka taa faransɛw de défend Mali kan? M5 jeunesse minnu ye nin kuma in fɔ, ko cɛ o cɛ n'i ye Mali dɔgɔya k'o b'i da fara.
ne alors mais ambe temo oro la masse oro ma anga nantankolo in lamɛ a y'a ka wuludoso kɛ surɔ Mali ka baara ɲuman kelen a da ma maga o la Assimi ni Sogɛli bɛ ka baara min kɛ a da ma maga o la dɛ ko maliyɛnw bɛ Faransi yan papiye tɛ min bolo ni Faransi ko b'u bila ka taa maliyɛn minnu bɛ Faransi yan olu de bɛ Mali bɛɛ balo o bɛ miliyari bila ka taa Mali kɔnɔ o bɛ miliyɔn 100 bila ka taa Faransi troisième puissance de diɲɛ kɔnɔ Faransi troisième puissance a sanu bɔra min Mali anw mana wari bila ka taa Mali la cogo o cogo Faransi bɛ min suɲa ka na n'a ye yan o de ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ka ca ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan wa anw ma kuma jugu fɔ Faransi ma dɛ anw ko ça veut dire que mɔgɔ tɛ bɔ kɔfɛ ka na ka bɔ jamana wɛrɛ la ka n'i sago kɛ anw ka jamana na o tɛ kɛ n'aw bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la anw ka sɔrɔdasiw de bɛ bila ɲɛfɛ anw ka sɔrɔdasiw de bɛ commandement kɛ anw ka sɔrɔdasiw de bɛ ça veut dire que olu de bɛ dunanw diriger quoi olu de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye o de fɔra o sinon kuma jugu foyi ma fɔ Faransi ma président minnu tun bɛ n'u y'an faso ta k'a di wali jamana ma an ko k'o de tɛ kɛ tuguni an yɛrɛ de sago bɛ k'an ka jamana la an ma kuma jugu fɔ Faransi ma o wa ni Faransi tɛ ɲɔgɔn na an n'u ka politique de bɛ ɲɔgɔn na non mais ko wallahi Mali population kan ka taa nin minɛ radio so la de ka kaya tigɛ billahi ni ɲɔgɔn kafiri dɛma wolo ɲamaden ala kali do billahi nin sugu donnen tɛ ni y'a ye ani maliyɛn densi bɔlen tɛ a fasalen ko gawo fatɔ a nɔgɔlen a tɛ ko ça veut dire que da bɛ mugu bɔ da bɛ ɲɛɲɛ bɔ a sigilen bɛ radio so la ka Mali bɛɛ dɔgɔya an ka bilakɔrɔ fara saba lamɛn ko IBK n'a ka ko bɛɛ ko accord min bɛ accordalisé ko a loi votera assemblée kɔnɔ mais ko Assimi ninnu taara accord signé Wagner ni Mali cɛ mais ko mɔgɔ si ma bɔ o contrat ko kalama o accord ko mɔgɔ si t'a kalama Assimi ye accord de ye quoi ni Assimi ye tiɲɛ ye o bɛ anw bɔ ni ye Sogɛli ye tiɲɛ de ye Sogɛli ye accord de ye olu bɛ anw bɔ an mago t'a la votera assemblée kɔnɔ an mago t'a la votera yan fɛ Mali mago bɛ mun de la la question est là Maliyɛnw mago bɛ min na o tɛ ka sabati wa a bɛ ka sabati baara ɲuman bɛ ka kɛ bi malidenw jigi bɛ ka tugu bi mais kafiriden sigilen bɛ radio so la a bɛɛ ka tiɲɛ wa a bɛ heure 3 de kɛ kuma la malidenw ye ko ɲuman min kɛ a da tɛ maga o la cɛ Assimi n'an ma ninnu dɔw minɛ k'u don kaso la dimi bɛ an faga quoi n'an ma ninnu dɔw minɛ k'u don kaso la mɔnɛ bɛ an faga cela veut dire que Arasa fa ani Faransi bɛ ɲɔgɔn na Arasa bɛ ka a fa senkɔrɔla cɛ ka fa sen bali ye pour que a fa ka bin dugu ma Faransi ka fa tereke dugu ma nin tɛ ɲamaden ye Arasa wolo fa o ni Faransi bɛ kɛlɛ la i y'a faamuya b'a la Arasa bɛ ka fa sen bali ye k'o bin dugu ma pour que Faransi ka sago sɔrɔ voilà le ɲamaden fa t'a la ça veut dire que nin sugu yɛrɛ ma dɔn quoi an ka pétiner lamɛn vraiment ça me fait mal nin ka kuma Mali kɔnɔ ça me fait mal u kan ka ninnu minɛ de k'u don kaso la u ka manamanakan dabila ka bɔ an da la parce que u bɛna an ka temps perdu quoi u bɛna anw ka temps de perdu quoi parce que k'u to ka nin kuma sugu min fɔ moi ça me fait mal an ka pétiner lamɛn n bɛ sɔrɔ k'a ka kuma décortiquer Mali jamana cɛ ko résultat foyi tɛ a la i y'a fɔ yan Diop ko ale yɛrɛ ye Jean-Yves Le Drian bisimila k'aw ko mercenaire bɛ yan ko ni dalilu b'aw bolo a ye na n'a ye ko Sadio Kamara ye Faransi ministre défensif Florence Parly ɲininka k'a tɛ yan ko ni dalilu b'aw bolo aw bɛ na n'a ye Sogɛli yɛrɛ ko France 24 kan k'ale y'a mɛn journal de kɔnɔ k'olu tɛ journal kuma traité a ma kɛ yan Poutine yɛrɛ bɔra k'u bɛ yan ko un accord a été conclu bɛnkan tɛmɛna Mali n'u cɛ o de kama u bɛ baara la Mali kɔnɔ yan kɛn yɛrɛ ye o olu da foyi t'a la moi la question c'est une seule chose ala ka kɛ u mana kɛ yan u bɛ yan o kɔni ne t'o kuma kɛ bilen u bɛ yan Poutine m'a fɔ wa depuis a don fo bi yɔrɔ mɔgɔ tɛ communiquer k'an ka gouvernement bɔ communiquer bɛ ko nkalon ayi mɔgɔ tɛ communiquer kɛ k'a bɔ ye communiquer ko nkalon don Poutine bɔra k'u bɛ yan
wa ko Mali jamana ma fɛn fɔ fana fiɲɛ sɔrɔ o la bɛnkan de b'u ni Mali cɛ un accord a été conclu yɔrɔ o tɛ conditionnel ye i bɛ tubabukan mɛn ne t'a mɛn u bɛ yan RFI la kunun ni bi bɛɛ u ko k'u ye Mali ɲɛmɔgɔ wele k'u ɲininka ko mɔgɔ si m'u jaabi depuis Poutine kumana ils sont là. An bɛ RFI wele an bɛ RFI jaabi RFI ye jɔn ye malidenw de ta ye Mali ye a ka d'u ye cogo min na u b'a kɛ ten hali ni accord bɛ Mali ni Wagner cɛ n'a ma voté assemblée kɔnɔ n'a ma voté yɔrɔ si an mago tɛ o la dɛ a votera a ma voté an mago bɛ lakana de la lakana bɛ cogo di bi cette année den min sɔrɔla orozo la o bɛ ɲuman kɛ yan den min ye joli min den min cela veut dire k'a mago t'a fa n'a ba la den min mago t'a ka jamana la o bɛ wali jamana de défend a yɛrɛ ka jamana kan ɲamaden a y'a lamɛn dɛ a ye nin lamɛn dɛ ni ɲɔgɔn si jugu den ma wolo Mali kɔnɔ a tiɲɛna ale bolo ale ka ŋan ça veut dire k'ale ŋaniya ye fɛn o fɛn ye bi ça veut dire que Mali jiwoyo ka taa ni Mali ye malidenw tigɛra a la jama t'a kɔ sanga t'a a la ça veut dire k'a bɛ nkalon tigɛ a nata ka bon hɔrɔn tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn tɛ hɛni de b'a la hɛni dimi de bɛ a la ale de ye nin kɛlɛ in daminɛ mais ɲamaden cɛ ka ɲi a tɛ ko laban ɲamaden n'a donna ko o ko la o ko a tɛ se k'a laban o hɛni bɛ a la ale de nana an lakunu ka tila ka sira bila a ye anw minnu lakunu anw bɛ sira kan ka taa ka faso défend ɲamaden sigilen bɛ yen a lamɛn dɛ n ko walayi maliyɛnw kan ka taa nin minɛ de k'u sen fili a kɔnɔ quoi bilahi ne kafiriden alakali kalabanciden sijuguden wololen quoi bilahi ne ma ni ɲɔgɔn dangaden ye diɲɛ dugukolo kɔ kan waati min na anw ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ baara min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ a da tɛ maga o kelen na Faransi bɛ tan dɛ ni Faransi sans papier gɛn dɛ ni Faransi nin kɛ dɛ Faransi kana dan ka sans papier gɛn dɛ u k'an bila buteli kɔnɔ Faransi bɛ min suɲɛ Mali kɔnɔ o de ka ca ka tɛmɛ maliyɛndenw bɛ min baara kɛ yan ka bila ka taa Mali la Faransi kɛra i y'a faamuya fana Faransi kɛra troisième puissance ye cogo jumɛn sanu t'u bolo jama t'u bolo mais Faransi de troisième puissance ye u y'a nafolo bɔ min u y'a sanu bɔ min u y'a suɲɛ Mali de la wari min bɛ Faransi ko a tɛ Mali kun ni e nan'i jɔ a ko yɔrɔ jɔsi la o ko anw minnu bɛ jɔsi la yan dɔrɔn k'an bɛ miliyari de bila ka taa Mali la Faransi bɛ min suɲɛ ye o man bon ni miliyari ye ni tantu Korotum tun y'a dɔn ko nin bɛ laban ta a wolodon a tun b'a fɔnɔ de kɔ ni tantu Korotum tun y'a dɔn ko nin bɛ laban nin jugusago denya la a wolodon a tun b'a sen jɔ a kan na ni tantu Korotum tun y'a dɔn ko nin bɛna kɛ ɲamaden de ye mɔgɔw bolo a wolodon tantu Korotum tun b'a bila ka jigin a kun kan ne ma ni ɲɔgɔn mɔgɔ langolonden ye diɲɛ kɔnɔ waati min na Sogɛli bɛ ka baara kɛ waati min na Asimi bɛ ka baara kɛ waati min na Farabugu bɛ ka libéré e de nan'i sigi ni dabara nɔgɔlen ye Farabugu minɛna Ogosago minɛna ni minɛna olu si ça veut dire que lakana bɛ o yɔrɔ ninnu bɛɛ la bi mais a da tɛ maga nin si la Faransi man ka gɛn n'an ye Faransi kɛlɛ an bɛ sa Faransi ye Ala de ye Faransi tɛ ju ta ka bɔ yen sa on n'a rien à foutre avec toi Asimi ninnu kan ka kuma tigɛ nin na Mali kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile Asimi ninnu kan ka nin ka radio so in datugu an tɛ jɛ ni molobaliya ye bi n'a tɛ Mali fɛ a k'a kaya ta ka bɔ Mali kɔnɔ n'a tɛ Mali fɛ a k'a ju ta ka bɔ Mali kɔnɔ n'a tɛ Mali fɛ a k'a ɲamaden ta ka bɔ Mali kɔnɔ mais ka Mali lagosi ka di Faransi ma mais c'est quoi ces imbéciles là ka Faransi défend Mali kan bɛɛ ɲɛna malien a bɛ ka Faransi de défend a ka kuma bɛɛ la a bɛ ka Mali lagosi ka di Faransi ma ɲamaden sigilen bɛ Mali kɔnɔ ye aw tɛ ka ça veut dire que mais ça commence à m'énerver là n'a fɔra ko malidenw cɛsirilen bɛ bi ko ka faso défend ɲamaden wolokojuguden orozeden o sigilen bɛ ko Faransi bɛ tan de Faransi bɛ tan Mali kana Faransi kɛlɛ Sogɛli bɛ tan donna tan bɔra tan
Va te faire foutre, Zoubi. Anga petini la med. Même ko, akabo hakili mako. Ne t'a donné, parce que Suguta. Poutine de Jamana Dungu. Allez de Badou. A fire to mason ka reconnu quoi dente. A wolo fire to go quoi dente. Isaka de a obligé ko son à la tête. Tu ne fire to mason ka reconnu. Nyamade e fani wali fa be kelela. E be ki fa sen ko ma che. Ki fa deme o ka binduma. Wali mo ku sago so e fa la. Mali ni France be nyona. Avec France ka nyuma de fo Mali ka nyuma de fo. Voilà le bâtard. À la merde. Claire. Il a dit, Ame Poutine n'a pas mené, Poutine, Jamana Kuntigi, Amba Bissika Tengalontlé. Jusqu'à preuve du contraire. Tout à fait. Oui, un principe. C'est pour gagner Chérif Tarandoumi. Ni Chérif Koko, Cédéo Koko, Malitarani sans savoir. Oh, Mobo, ni Malitarani sans savoir, Wagere Kokalotan chez nous, Wagé Makan, Ani, Goodluck Makan, Nanga John, Abo Wagé Anganyamoy, Anganga Wagé Makan. Donc Poutine fona ici nous gagnons Modi. Ame Poutine Makam n'est pas vrai. C'est une autorité. Jusqu'à preuve du contraire. Parce que ni fait bien que le ame bon. Il moi t'as créé communiquer au Ngolom. Faire communiquer c'est faux avec là. Mais ne m'a communiqué faux. Ame Bogala Kaketchi. Mais la question qui se pose. Nous payons au Baranyuma qui alhamdoulilah lakana akain. Ah bisraïman. Mais Mali Kourambi. On a dit, dans le John Fouranier, qu'au français, Tchounianye sans fait. Dans le John Fouranier, qu'au français, n'a qu'un saba. Hanne Chogal Laouli, Fadir Labafi. Folo, Koka, terrorisme kele. Ako terrorisme d'offre là. Flana Koka, état de main. Kaka souveraineté, Ako bi état de franchi. Abo Touare, Savana, Ani Koka, Jamana renforcé, Kaseka, administration uniforme déployée. Abo ça va de déployer. Koubarkan nato, serval nato, ko bien cliquer du bout. 7 ans après, le terrorisme to amplifiera. Souveraineté récupérera. Alors insécurité au Boyama. Voici les trois raisons. L'État a perdu 80% du territoire, l'insécurité s'est amplifiée, le terrorisme aussi s'est amplifié. Donc échec. Donc forcément qu'on fasse un euro la guerre. Aucun de forani. Mais en même temps, Florent John Fonafora, ko Francis Béa, un avion de Seka Wouli, Namata Yamaria ni Francis fait. Donc, ko Mali Forema Kumbete, son soube black à la antenne Yininga, Alun Indigira Bella, Moussa Marabora Kotiente. Français ambassadeur électrice Béa, Kakera Donjo. Au Bella Jogel Mabo. Quand un avion te seka pan ko accord min bendi a accord kelendo kam mali ke jonya jobere ko accord de coopération mani France ti avec mali constitution soso o da to mali ani France fait ko ka sigi ka foke ka accord de coopération militaire ni ka yoro do yelema ko ka relater mali ma amendement no blagata France ya ali bi jabi mana moi ma question mali quoi mi me voigner comme mali quoi là désormais mali te bourdiablé Mali quoi là désormais Mali ka horonya be sabati Mali quoi là désormais Malion ka intérêt be benka min kono o benkan de be la waleya o de tewa au moins Francis ka accord atara assemblée là banda utara défend député keme ani binani wolonfla député keme ni binani duru ulu bolofla korota Moussa Diarra kele ku jera na be en 2015 député fla de abstention ke Marco ni Moussa Diarra ka débat l'Afrique bloca ako Marco ko hala do yere ga mo voter nay amakaya mais ni accord ni Poutine ko accord de paix fomba ere ko bonakise France de ko asine accord fara ka fli bon Poutine ko accord dans les mercenaires che accord ni atra sente la wa amago tala akata sente la asimi de anga sente Sogel de anga sente nunu be Mali fe on be nunu ko o mana ke chogo abe ben oma ina figi demine e bi sa chogo lawo akori siena o amasio atra sente ko na mata sente ko no Mali donc la nyine munde basigi motuka u bora ko alhamdulillah commandant mete tara filmer imo pasika arajo la de
farabugukaw bɔra yan ko alhamdulillah ko bi ko lakana bɛ yen mɔgɔw ka misi tɛ ka suɲɛ tuguni e ɲamaden a taara assemblée kɔnɔ a ma taa assemblée kɔnɔ a bɛɛ kun ye mun ye basigi tɛ yan ni basigi bɛ an mago b'a la i bɛ k'a ye accord fɛn fɛn signé a jɔn bɔra a kalama mais ko a taara assemblée kɔnɔ nkalontigɛladen accord de défense seginna ka na Faransi yan ni maliyɛnw tun y'a dɔn k'u fagako bɛ a kɔnɔ u b'a voté wa i bɛ ka na den dɔrɔn de ni accord de défense u bɛnna kan u ni Faransi ka Mali ta k'a di Faransi ma mais a bɛ ka t'i sigi a ka radio so la bi ka nkalon tigɛ k'a votera ka c'est-à-dire que ninnu ye setanedenw de ye pour que ka mɔgɔw pousser k'u bila nin fanga in na ko accord ko Poutine yɛrɛ ko Wagner bɛ Mali kɔnɔ ko accord de b'o o ni Mali cɛ mais ko k'a kuma ma taa fɔ assemblée kɔnɔ de mais e ɲɛ tɛ nin setaneden in na nin bɛɛ ye de ka Mali lagosi ka di Faransi ma nin bɛɛ ye de ka nin fanga in tɔgɔ tiɲɛ nin bɛɛ ye de ka maliyɛnw bila ɲɔgɔn na Mali bɛ cogo min na bi i tɛ opposant ye jama t'i kɔ i tɛ politicien ye paga mun de bɛ e bila nin kɛlɛ in na ɲamaden mun de bɛ e bila nin kɛlɛ in na an mago t'a la ka taa CNT kɔnɔ Assimi ye hɔrɔn de ye danbe bɛ Assimi na depuis a nana Mali dɔrɔmɛ kelen ma suɲɛ depuis Sogɛl nana a bɛ ka Mali jɔ a taara assemblée la a ma taa assemblée la mago b'o la ninnu tɛna ça veut dire que sɛba tɛ fɛn jugu yɛrɛyɛrɛ ka di a denw ma ninnu ye sɛbaw de ye ninnu tɛ fɛn jugu yɛrɛyɛrɛ ka di a denw ma ninnu bɛ anw fɛ anw kula ni fɛn o fɛn ninnu ye anw lamɛn an ye fɛn fɛn ɲini ninnu fɛ ninnu bɛ ka baara kɛ ninnu ye cogo a bɛ hɔrɔnya yira ninnu ye cogo bɛ danbe yira san 10 IBK tun bɛ Mali kɔnɔ ko accord taara assemblée kɔnɔ accord senna assemblée kɔnɔ mɔgɔ y'a voté a ye fɛn ɲa ninnu ma taa n'a ye CNT kɔnɔ a tɛ ka fɛn ɲa wa ninnu m'a fɔ mɔgɔ ye mais Mali tɛ ka jɔ bi wa c'a kɛ Ala kama i k'i ku ta ka bɔ mɔgɔ da la sa Assimi o don an ye ministre de communication ka lettre ye ministre de communication mɔgɔ mana t'i sigi k'u bɛ Mali de buruja k'a di Faransi ma a y'a ju minɛ ka don kaso la sentiment tɛ liberté d'expression tɛ nin ye dɛ ça on appelle ça le criminel on appelle ça le comment ça s'appelle le taɲinina on appelle ça y'a faamuya b'a la yɛrɛdɔnbaliden on appelle ça y'a faamuya b'a la ɲamaden nin tɛ liberté d'expression ye dɛ nin ye taɲinina den de nin kɛra jɔnden ye a ye Faransiw ka wari minɛ ka Bubu ka wari minɛ ka IBK ka wari minɛ nin b'a sa cogo de la mais comment ça se fait que i bɛ se ka taa heure 5 sigi Sogɛl ninnu bɛ ka baara ɲuman kɛ diɲɛ ma don o don n'u tun ma ɲi jama min bɔra le 14 janvier nin jama bɛɛ bɛ bɔ wa ni ninnu tun ma ɲi jama min bɔra le 14 janvier nin jama bɛɛ bɛ bɔ wa nantankolon sigilen bɛ kafiriden ɲamankanden ni e ba tun y'a dɔn ko e bɛ laban ta a tun b'i fɔɔnɔ de ala jugu a taara CNT kɔnɔ a ma taa CNT kɔnɔ an mago tɛ a la an mago bɛ Mali ka basigi de la a donna CNT kɔnɔ a ma don CNT kɔnɔ on s'en fout mɔgɔ minnu bɛ an kunna danbe b'u la walima danbe t'u la an mago b'o de la mɔgɔ minnu bɛ an kunna u nalen ni bi cɛ hɛrɛ bɛ wa walima hɛrɛ tɛ yen a bɛ yen anw ka jamana tun talen don k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma k'u k'u sago kɛ anw na o banna Mali kɔnɔ an yɛrɛ de bɛ k'an ka jamana diriger a ka d'an ye cogo min na an bɛ k'a kɛ ten sinon fɔlɔ an ka président tun tɛ se ka kuma an ka ministre tun tɛ se ka kuma Faransi tun bɛ ka na sago kɛ anw na mais a bɛ na mun de fɔ a bɛ ça veut dire que a bɛ Sogɛl ninnu lagosi Faransi tun bɛ kojugu min na Mali kɔnɔ a t'o fɔ Faransi y'a to sanfɛ Bundi kɔnɔ mɔgɔw bɛ kɔɲɔ la ka mɔgɔ 100 ni kɔ faga anw ka avion tun tɛ se ka wuli an ka sɔrɔdasiw tun tɛ se ka paga kɛ o ko sago bɛ ci jugu bɛ taa n'u sen 2 ye o bɛ mɔgɔw faga o bɛ tila ka taa n'u sen 2 ye Faransi bɛ yen hali Faransi ka wulu tɛ se ka faga n'u ma bɔ a kalama e bɛ ninnu défend ka taa min e bɛ ninnu défend ka taa min n'i ye Faransi ka wulu faga o b'i minɛ mais Mali kɔnɔ mɔgɔ tun bɛ ka sa 1000 2000 dugu kunturu bɛ ka jɛni ka diɲɛ sɔrɔdasi bɛɛ to Mali kɔnɔ a n'an ko ko yɛlɛma ka don baara la an balimaw fagali ka dabila Mali ka basigi tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ e bɛ n'i jɔ ko e bɛ Mali de lagosi non Arasa ɲɔgɔn ɲama dɛmɛ wolo diɲɛ kɔnɔ quoi bilahi ne t'a dɔn
cɛ kɛmɛ de ye kɔnɔ da ba la wa je sais pas a sugu dɔnnen tɛ quoi ni ɲuman ye min ye Asimi a ye nin ju minɛ ka don kaso la ɲamaden don a ye nin ku minɛ ka don kaso la parce que waati min na anw faw bɛ ka u yɛrɛ faga ka tiɲɛ fɔ faransi ye waati min na maliden bɛɛ bɛ ka nin di ka tiɲɛ fɔ faransi ye ɲamaden dɔ sigilen bɛ y'a faamuya b'a la bubu media la ka mɔgɔw ka baara ɲuman k'a b'a kɛ baara kolon ye diyagoya mɔgɔw ka baara ɲuman k'a b'o kɛ baara jugu ye diyagoya ni Sogɛl tun man ɲi ni Asimi tun man ɲi ni ninnu tun tɛ hɔrɔnw ye jama min bɔra le 14 a ɲɔgɔn delila ka kɛ diɲɛ kɔnɔ wa jama min bɔra Mali kɔnɔ o don ni jama ɲɔgɔn delila ka bɔ wa ni ninnu tun tɛ sira ɲuman kan mɔgɔw bɛ bɔ wa aw tɛ nin ye panpa la komi tinɛni k'aw bɛ bɔ dɛ ko Asimi ninnu ka fanga bɛ ban le 27 février mais ko no Asimi dimi don an na quoi wallahi coup d'état kɛlen i tun kan ka yafa mɛ ba constitution fɛn fɛn bɛ ka bɛɛ ɲamaden kari ka bila poubelle kɔnɔ constitution fɛn fɛn bɛ ka bɛɛ ɲamaden kari mɔgɔ fɛn fɛn ye faso nafolo suɲɛ ka bɛɛ ju minɛ ka don kaso la zondenw de bɛ kuma na bi mɔgɔ halakilen mɔgɔ minnu y'an ka faso ci mɔgɔ minnu y'an baw faga k'an faw faga waati min na u tun bɛ fanga la u ma miiri n'anw ka lakana ye waati min na u tun bɛ fanga la u ma miiri n'anw ka kɛnɛya ye waati min na u tun bɛ fanga la anw ma hɛrɛ foyi sɔrɔ olu mɔgɔ kelenw de bɛ panpan na bi ko élection ka kɛ maliyɛnw mago bɛ élection na wa ayi an mago tɛ élection na bi an mago tɛ élection na sini on s'en fout de élection jama min bɔra le 14 olu ye élection kɛ ka ban pewu jama min bɔra le 14 janvier olu ye élection kɛ ka ban pewu jama bɛɛ bɔra Asimi kɔ jama bɛɛ bɔra Sogɛl kɔ aw bɛ taa min n'aw bɔra an b'a fɔ ko le 17 ko ni Asimi ninnu ma dayɛlɛ ko bɛɛ ka don fanga la k'aw bɛ bɔ ni cɛ o cɛ bɔra an b'i fan ci ni cɛ o cɛ bɔra an b'i fan ci ka da kun jumɛn ka fanga bɛ an na an bɛ tiɲɛ ka jama ban kɔ an bɛ ka malidenw sago kɛ walayi ni ne ye nin kafiriden ninnu lajɛ quoi k'olu bɛ kuma Mali kɔnɔ mɛ jigilatigɛ don Kasimu Tapo sigilen bɛ le petit taille Kasimu Tapo sigilen bɛ ko Mali fɔlɔ de ye Faransi nɛni mais ko moi ala cɛ population cɛ Asimi ninnu tɛ se ka nin bɛɛ gérer sa le peuple malien Asimi ninnu tɛ se ka nin bɛɛ gérer ninnu bɛ t'u sigi radio so la ka nin kuma fɔ yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ jeunesse bɛɛ bɛ yen aw b'a minɛ dɔrɔn y'a faamuya b'a la ka jigin a kan Mali c'est comme ça aw b'a minɛ dɔrɔn ka jigin a kan o de y'a solution ye parce que ni marabaliya ni molobaliya ni trop c'est trop waati min na jamana tɛ yen waati min na aw yɛrɛ ye jamana ci waati min na jamana tun bɛ aw bolo aw ma se ka foyi kɛ bi aw bɛ na kuma ka taa min population de kan ka nin ɲɛnabɔ Asimi tɛ se ka population kunbɛn Sogɛl tɛ se ka population kunbɛn Sɔrɔdasiw tɛ se ka population kunbɛn jama min bɔra le 14 n'o ye Kasimu Tapo kumakan mɛn o k'a nɛn tigɛ jama min bɔra le 14 n'o ye Kawujimi kumakan mɛn o k'a nɛn tigɛ jama min bɔra le 14 n'o ye Arasa kumakan mɛn o k'a nɛn tigɛ jama min bɔra le 14 n'o ye marabaliden fɛn fɛn kumakan mɛn o k'a nɛn tigɛ hɛrɛ bɛ su hɛrɛ bɛ tile c'est comme ça mais ka ninnu to bɛ ka mɔnɛ don an na ka ninnu to bɛ k'an bɛɛ nɛni ka ninnu to bɛ ka jamana dɔgɔya ka ninnu to yen o bɛ k'an ka jamana lagosi vraiment moi ça me fait mal au cœur Asimi ye tiɲɛ de Sogɛl ye tiɲɛ de u nalen ni bi cɛ an ye misali ye u nalen ni bi cɛ baara kɛra u nalen ni bi cɛ lakana bɛ ka sabati mais nin tɛ bɔ kafiriw da kɔnɔ ko élection ko démocratie dulonnen bɛ élection de la aw n'aw fa n'aw baw cɛ aw bɛ passer Mali kɔnɔ tuguni aw n'aw fa n'aw baw cɛ aw bɛ kɛ président Mali kɔnɔ tuguni walayi n'aw kɛra président Mali kɔnɔ o kɔrɔ ko Ala ma Mali da taaɲɛ kama n'aw kɛra président ye Mali kɔnɔ o kɔrɔ ko Ala ma Mali da taaɲɛ kama ko sale corrompu zondenw kafiridenw mɔgɔlankolondenw san 10 faso b'u bolo a ma avancé Asimi ninnu nana kalo 6 Mali bɛ ka basigi maliyɛnw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n bɛna min fɔ aw ye jama min bɔra le 14 n'aw bɔra Asimi tɛ se ka foyi kɛ aw la ka Kasimu Tapo minɛ k'aw sen dɛrɛ a kan ka Kawujimi minɛ k'a fan ci marabaliden fɛn fɛn bɛ k'a minɛ k'a ku tigɛ Asimi tɛ se ka paga kɛ aw la jama min bɔra o don olu tɛ dɛsɛ foyi la
nin dɔrɔn de y'a solution ye n'a ye kelen minɛ i ya faamuya b'a la k'a kun ci a bɛɛ b'a geli datugu sisan jamana jɔ sentiment tɛ yen dɛ molobaliya tɛ yen faso denjugu kan ka kɛlɛ komi jihadisiw bɛ kɛlɛ cogo min na faso denjugu kan ka faga komi an bɛ jihadisiw faga cogo min na ninnu ye kafiri don ninnu ka jugu ka tɛmɛ jihadisiw kan ninnu ka jugu ka tɛmɛ yadagali kan mɛ ko ninnu de y'an ka jamana labila an faw tun bɛ ka sa an baw tun bɛ ka sa u ka intérêt kama ninnu de m'an ka jamana labila ɲamaden sigilen bɛ bubu tun bɛ 10 millions d'a ma par mois il était payé 10 millions par mois Sogɛli bɛ tan dɛ a bɛ kuma jugu fɔ dɛ ni faransi dimina dɛ maliyɛn minnu bɛ faransi dɛ ni olu ye maliyɛnw bila o kana dan k'an bila ka taa dɛ u k'an kunu maliyɛn minnu bɛ o kana cɛ anw y'a fɔ aw ye sa ko n'o est déterminé hali n'anw bɛ bu de dun an t'an faso labila hali n'anw bɛ bin de dun an t'an faso labila ça veut dire que hali n'anw bɛ taa sigi misiriba de ɲɛfɛla la ko a y'a di ala ma hi sabililayi ça veut dire que anw faso ka bon ni fɛn bɛɛ ye. Là, tu fermes ta sale gueule. Mais nous ne voulons pas nous donner quelle est une quoi. Quand on sera fait, mais on a de faut qu'on te sera fouillé. Ni donna quelle est la dingue, il bat sa ma foi dans. Il cadre la nuit, n'a ma sabatita bla. Il behari, bila, il behari, meleke, joyambi, on te sera nede. On y avait façon de rendre la façon qu'à errer. Abeto, benyarambi, Allah. Malé, mon ibe français. Olu bɛ miliyɔn kɛmɛ de ladon olu bɛ miliyari de ladon ni Sogɛli ye faransi kɛlɛ nin cogo la ni faransi dimina faransi ka intérêt min bɛ mali la dɛ a ka ca ka tɛmɛ maliyɛndenw minnu bɛ yan n'u bɛ wari bila ka taa faransi bɛ min suɲɛ hali CFA la CFA dɔrɔn faransi bɛ min suɲɛ maliyɛndenw kana dan baara kelen ma yan dɛ u ka baara kɛmɛ kɛ u b'u si kɛ faransi ka tile kelen o bɛ min suɲɛ CFA la maliyɛndenw b'u si kɛ baara la u tɛ se ka wari ɲɔgɔn ladon mali kɔnɔ. Faransi bɛ anw ka sanu min suɲɛ faransi bɛ c'est-à-dire que fɛn min suɲɛ afiriki u ka tile kelen maliyɛnden minnu bɛ yen u b'u si kɛ baara la yan ka ekɔlisow jɔ ka fɛnw jɔ o tɛ se ka wari récupérer u ka tile kelen suɲɛni mali kɔnɔ u ka tile kelen bingali mali kɔnɔ wa a b'a ka émission bɛɛ sigi faransi ka ɲi Macron ka ɲi faransi RFI ye nin fɔ. Mais ni ye sigi k'a lajɛ quoi hali kuma dɔ ça veut dire k'a bɛ dɔrɔgu de ta quoi n'i tɛ dɔrɔgu min n'i tɛ dulɔ min comment ça se fait i bɛ se ka t'i sigi malo kɛnɛ kan ka tila k'i malo kuma fɔ mais a bɛ ne dabaliya ban quoi mɔgɔw tigɛlen bɛ kuma minnu na mɔgɔw tɛ fɛ ka kuma minnu mɛn malidenw mago tɛ kuma minnu na a bɛ t'i sigi k'o de lakale arajo la heure 3. Ni e ba tun y'a dɔn ko e bɛ laban ta i wolodo a tun bɛ jigin i kun kan a tun bɛ jigin i kan kan i y'i ba tɔɔrɔ gansan walahi i y'i ba tɔɔrɔ gansan rasibati e tɛ don da la tuguni danaya fila tɛ kelen don musokɔrɔbaw ye wari tugu la faransi yan cɛkɔrɔbaw ye wari tugu la yan denmisɛnninw ye wari tugu tigɛ u yɛrɛ la yan ka wari tigɛ u yɛrɛ la k'a di e ma k'i k'i ku tile fali sanfɛ an ka taa. I ko non ko e ka miliyari sɔrɔ sisan or que foyi tɛ se ka sɔrɔ sisan i b'i pasante de ka baara kɛ hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ mais e kɛra wari de fɛ n'i kɛra wari fɛ i y'i danbe feere o n'i kɛra wari fɛ i kɛra maamugu de n'i kɛra wari nɔgɔlen fɛ i kɛra sarakaden wololen de e bɛ taa min wa e bɛ sa jɔndenya la parce que i y'i danbe fali wari la i y'i danbe feere wari la i ma ye bubu ka kojugu tɛ fɔ. Bubu tɔgɔ tɛ fɔ mɔgɔ minnu ye jamana ci olu tɛ kɛlɛ mɔgɔ minnu kan ka taa kaso la olu tɔgɔ tɛ fɔ mais e bɛ taa yɔrɔ jumɛn e bɛ faso jumɛn jɔ ɲamaden wolokojugu den bɔnɛma wolo i ba ye maliyɛnw tɔɲɔ i fa ye maliyɛnw tɔɲɔ ɲamankan den i ye mɔgɔw tɔɲɔ Assimi ninnu kan ka wuli ka nin ju minɛ ka don kaso la foyi tɛ bɔ a la ka nin minɛ ka ku fili kaso la pa paga tɛ bɔ a la parce que a bɛ ka Mali bɛɛ nɛni ka nin minɛ ka ɲamaden don kaso la pa paga tɛ bɔ a la Mali ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na i bɛ taa ko Faransi ka ɲi Macron ye tiɲɛ fɔ dɛ Sogɛli man ka kuma tan dɛ e ɲamaden ni Sogɛli ma kuma tan a bɛ kuma cogo jumɛn depuis Modibo Keita sara bi président fɛn fɛn nana o bɛɛ siranna Faransi ɲɛ président fɛn fɛn nana a bɛɛ siranna Faransi ɲɛ k'u majigin Faransi ka Mali ta k'a di Faransi ma an ye hɛrɛ sɔrɔ wa
Présent depuis Modibo Keïta sara fo bi présent fɛn fɛn nana o ye Faransi sago kɛ ka Faransi bonya k'u majigi Faransi ye u ye mun hɛrɛ kɛ anw ye n'o y'i dɔgɔya b'u dɔgɔya de n'o y'i nɛni b'u nɛni n'o ka kelen b'a fɔ ko 100 o dɔrɔn t'a solution ye wuluden sigilen bɛɛ dɛ an bɛ ka Faransi kɛlɛ Faransi ala de ya Faransi bɛ k'anw faw faga k'anw baw faga k'an ka sanu suɲa k'an ka jamana ci k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na Maliens bɛ ka sa Faransi delila ka Malien den jumɛn ni kisi Faransi bɛ Mali kɔnɔ san 10 comment ça s'appelle ninnu taara kalo fila Moti filɛ nin o libéré la Kidal libéré la Farabugu libéré la Moribugu libéré la Malien den bɛɛ bɛ ka t'i ka baara la bi ɲamaden ni si tɛ bɔ a da kɔnɔ ale de tun bɛ kule la ko l'embargo bolila Farabugu kan a y'a ka émission kɛ ka ban kunu fɛn min bɛ Farabugu a da ma maga a la danbe bɛ e la n'a tɛ dɔrɔgu min n'a tɛ dulɔ min i y'a faamuya b'a la n'i bɛ fɛ hali Maliens ka da i la dɔɔni i tun bɛ se ka hali i da maga u ka ɲuman kelen kelenw na hali n'i bɛ Faransi défend cogo o Sogɛl ninnu kɔni c'est vrai a bɛ ka Faransi dɔgɔya mais Farabugu o libéré la Farabugukaw ye weleli kɛ Motikaw ye weleli kɛ ko sɔrɔsiw bɛ baara la i da bɛ se ka maga ninnu na mais dɔrɔgu mina don jugu sago don Ala y'a da tiɲɛ de kama Ala y'a da ta tiɲɛ de kama faso kumasuluden n'an ye geli mɛn radio so in na ko Air Nouveau an b'u fa faga k'u ba faga k'u ka radio so k'a ci k'a jeni k'i yɛrɛ k'u jɛna kɔnɔ ye i ɲamaden n'i taara i sigi Air Nouveau la ko Air Nouveau FM an bɛ Mali population labɔ Air Nouveau FM u b'a fa faga k'a ba faga k'a tigi faga ka Bubu Sise ka ɲamɔgɔden tigɛ k'aw bɛɛ ku tigɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile jama bɛ Asimi de ka côté la aw bɛ se ka taa min jama bɛ anw de ka côté la aw bɛ taa min aw bɛ se jama fɛrɛnta ma Malien den bɛɛ ko ko alhamdulillah ni kafiri den yɛrɛ dɔnbali den ninnu sigilen bɛɛ Sogɛl ma ye discours bɛ ta a donna ta nous on s'en fout de la France on n'est pas anti-français on est anti-politique français o de bɛ ka f'u ye on n'est pas anti-français on est anti-Macron on n'est pas anti-français on est anti-Jean-Louis Audrian. On n'est pas anti-français, on est anti-Florence Parly. O de bɛ ka f'u ye foyi tɛ anw ni Faransi cɛ mais u ka mara min bɛ anw bolo o de man ɲi jɔnmaya tɛ kɛ anw na tuguni ka bɔ i ka jamana kɔnɔ k'i bɛna molobaliya kɛ anw fɛ o de banna tuguni anw yɛrɛ de b'an ka jamana gérer a ka d'an ye cogo min na an b'a kɛ ten n'an ko k'i ka jɔ an kɔfɛ i bɛ jɔ an kɔfɛ i tɛ bila an ɲɛ dɛ i bɛ jɔ an kɔfɛ de a ka d'an ye cogo min na an bɛ taa n'a ye o cogo de la. Mais k'a fɔ e ka bɔ wali dugu la ka na bila anw ɲɛ o banna pewu saya ka fisa ni balo ye o la mɔgɔ dɔ ka bɔ dugu wɛrɛ la ka na e ka du gérer o tɛ lasidenya ye wolokun bɛ e la ka bɔ dugu wɛrɛ la ka na e ka du gérer e t'i ba ɲininka n'i sɔrɔla i fa fɛ ka bɔ dugu wɛrɛ la ka na anw ka du gérer mais toi tu es qui anw ka avion tun tɛ se ka wuli ka taa juguw kɛlɛ Faransi de tun bɛ nin ko in bɛɛ dugu ma. An ka sɔrɔdasiw Faransi tun b'u ta ka t'u faga an ka population bɛ nin bɛɛ kalama ka Faransi to yen an ka sɔrɔdasiw ma se ka hali kɔnɔ faga Faransi sen tun b'u kan o tun tɛ se ka foyi kɛ mais Sogɛl nana Asimi nana an y'an bolo di Irisi ma a bɛ cogo di bi yɛlɛma bɛ yen wa walima yɛlɛma tɛ yen changement bɛ yen wa walima changement tɛ yen baara bɛ ka kɛ walima baara tɛ ka kɛ la question est là le petit con Zubi Karayi Fodes a sigilen b'a malo kɛnɛ kan a malo kuma bɛ k'o bɔ a da kɔnɔ musow tulo b'a la denw tulo b'a la mais a bɛ dɔrɔgu de min ɲamaden don a ma sɔrɔ so a sugu dɔnnen tɛ sinon kuma dɔw bɛ yen nɔ i kan ka maloya olu fɔli la a bɛ ka Faransi de dɛmɛ Mali kan a bɛ ka Faransi de défend Mali kan wolokojuguden e ba ye mɔgɔw tɔɔrɔ Mali kɔnɔ ne t'a dɔn e ba ye wolo kun min na o hali a tɛ maloya i sigilen bɛ jamana min na i wolola dugu min na jamana min ye fɛn bɛɛ di e ma Faransi bɛ k'anw bali c'est-à-dire que Faransi bɛ k'anw faga ka taa siya kɛlɛ lawuli anw fɛ u bɛ k'an ka sanu suya Faransi bɛ Kidali Maliyɛnw tɛ se ka taa yen an yɛrɛ ka jamana Faransi bɛ yɔrɔ dɔ la anw tɛ se ka taa o yɔrɔ la e bɛ n'o kuma munumunu ka taa min
i bɛna kuma dabiri ka taa min mɔgɔ jumɛn bɛ e b'o viser mɔgɔ jumɛn bɛ kumakan ta ka baara kɛ n'a ye mɔgɔ jumɛn bɛ sɔn e ye i bɛ k'i yɛrɛ détruire don o don i bɛ k'i yɛrɛ faga don o don i bɛ k'i yɛrɛ lebu don o don sijuguden ni jamaba bɛɛ tun bɛ ko y'i bila hali bi bɛ kule la e man ka maloya bi k'i kun kɔrɔ ta ka maliyɛnw lajɛ est ce que e kan ka to Mali kɔnɔ bi wa ka jama d'i ma ka tɔgɔ d'i ma ka sanga d'i ma maliden bɛɛ tun b'i kɔ a bɛ cogo di bi o b'a yira k'i man ɲi o b'a yira k'i kɛra lâche ye o b'a yira k'i ye wari minɛ o b'a yira k'i kɛra i ba sinamuso sago ye o b'a yira k'i kɛra lâche den ye o b'a yira k'i kɛra fɛnmayɛlɛma ye Mali bɛɛ tun b'i kɔ a bɛ cogo di bi jɔn b'i fɛ la question est là le sale corrompu le fils de pute faso kumasulu den ɲamankan den wolokojugu den sijugu den e tɛ maliyɛn ye o maliyɛn joli bɛ mɔgɔ mɔgɔ la walahi hali n'i bɛ si kɔngɔ de la hali ni faransi b'i don buteli de kɔnɔ i b'i fa defa i b'i fa dugukolo defa n'i ye halala de n'i ye maliyɛn yɛrɛ yɛrɛ de n'i ye yɛrɛ wolo de faransi bɛ ka min kɛ Mali la bi a tɛ diya i ye a tɛ bɛn i ma hali ni faransi bɛ marifa de ci la i bɛ jɔn ko ala fo faransi ye Mali bɛ cogo min na bi hali ni faransi bɛ bese de ta k'i kun tigɛ k'i kan tigɛ i bɛ ala ta f'u ye u jogo man ɲi kafiriw don silamɛw tɛ o tɛ fɛ Mali kɛlɛ ka ban e bɛna mun de fɔ anw ye aw kɔri taara CNT kɔnɔ a ma taa CNT kɔnɔ an mago b'o la an mago bɛ min na Mali ka segin a danbe kɔnɔ an mago bɛ min na président ta tɛ fɛn min ye kana maga a la an mago bɛ fɛn min na président bilala baara min na a k'a kɛ cogo la ninnu nana an kulela ko ji t'an bolo a forage 270 ni kɔ Asimi 6 mois kɔnɔ forage 270 ni kɔ Sogɛl nana faransi jogo ye fɛn fɛn ye k'a fɔ diɲɛ maa bɛɛ ye faransi bɛ ka trembler hali bi faransi bɛ ka kule bi faransi bɛ ka kasi sugu bɛɛ kɛ bi ninnu tun tɛ se ka fɔ fɔlɔ Job bɛ ka muru turu u la ɲamaden sigilen bɛ Renouveau la Bubu Media la wari ɲinina den nataba den sugudɔnbali den e b'i sa cogo la marabali den faso kumasulu den ɲamɔgɔ den muso furubali den ko a ka taa assemblée la e ba taara misiri la e sɔrɔla muso min fɛ a taara misiri la woro sirila an tɛ taa a kɔri tɛ taa assemblée kɔnɔ dɛ a bɛ taa lahara de n'a ma ɲa n'a tun taara assemblée kɔnɔ ni bɛɛ kumana o la ni président min nana o kɔfɛ o b'a dɔn min b'a kɔnɔ on s'en fout de ça mɔgɔ minnu bɛ yen olu ye sɛbaw de sɛba tɛ fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ k'a di a den ma n'u tun man ɲi o bɛ se ka Mali bɛɛ kaɲɛya nkanw de bɛ ka bɔ yen jama min bɛ yen o bɛ mɔgɔw bila i ka molobaliya kɛ Mali la tuguni malidenw ka laɲini ye kelen de changement cɛ o cɛ n'i ma sɔn a ma b'i bɔ yen a tɛ kɔrɔbɔ mon petit est-ce que nin tɛ ancien mot est-ce que nin kunkolo yɛrɛ bɛ est-ce que ancien modèle tɛ wa ne yɛrɛ t'a dɔn nin bɛ yɔrɔ min na quoi mais n'a ye dɔrɔgu min ka gulɔ min a bɛ nin sigi arajo kan na k'o manamanakan de fɔ Asimi seko t'a la Sogɛl seko t'a la colonel c'est-à-dire que malidenw de ko changement malidenw de bɔra ko yɛlɛma cɛ o cɛ ni k'u bɛ Mali janfa an bɛ taga min kan cɛ o cɛ ni k'u bɛ Mali janfa an b'i bɔ da pinɛ la a tɛ kɔrɔbɔ dɛ mon petit u ka hɛrɛ bɛ min na o ye baara ɲuman kɛli de mais Asimi yɛrɛ bɔra k'a fɔ yan cɛ Asimi ba a ka fisa n'i ye ba ye arasa Asimi ba ka fisa n'i ye ba ye Asimi sɔrɔla furu de kɔnɔ Asimi worota den de e ɲɛ tɛ e la ɲamaden cɛ ka ɲi ma a tɛ ko laban ka jama d'i ma ka tɔgɔ d'i ma ça veut dire que e ye nin kɛlɛ in daminɛ Asimi ye i ye tɔgɔ sɔrɔ Asimi ye a bɛ cogo di bi bɛɛ tɛmɛn'i la le petit con a nɔgɔlen ko Gawo fatɔ n'i y'a sigilen ye a n'a ten barabaden arasa bɛ ɲini ka bɛn dugu ma mɔgɔ lahara jugu dɔrɔgu t'a la faso kumasulu den ɲamankan den sijugu den cɛ i ju minɛ ka bɔ an da la an mago t'i la bi an mago t'i la sini i kumana i ma kuma mɔgɔ si ka sira t'i la i sara i balola mɔgɔ si ka sira t'i la on n'a rien à foutre avec toi parce que i kɛra su ye i tolila i kasa bɔlen don tumu b'i la tumu de bɛ ka tagama e la i ɲɛnama tumu i kasa bɛ ka bɛɛ déranger Mali kɔnɔ
il nege te mɔgɔ si la Mali kɔnɔ ka kala sɔn jugu bɛɛ b'a la k'a firi ala jugu nkalon tigɛla fana soli ne 120 de b'a da kɔnɔ a finen do bisina a jɛlen do e ma faransi kɛlɛso kɛ nin ye yan faransi e ma faransi kɛlɛso kɛ nin ye e m'a fɔ ko an kana faransi ka orange ta e m'a fɔ ko an kana faransi ka produit sa e m'a fɔ ko an kana faransi essence total ko an kana ta mun de la bi e bɛ k'o défend fɛn ma yɛlɛma den double face tous les jours nouveau visage faso kumasulu den hara tɛ maloya hɔrɔn siri juru y'a dala kan de kunu e ye nin fɔ a video bɛɛ a ma effacer i tɛ taa video lamɛn a video t'a lamɛn sa le petit kunu ye min fɔ français ma a k'i fa ni ba kama i ka taa lamɛn mais hɔrɔn tɛ a ma sɔrɔ so ɲamaden don a tɛ maloya sinon n'i seginna ka t'i kumakan lamɛn kunu i ye min fɔ français ma walahi ni hɔrɔn b'i la n'i sɔrɔla so i bɛ calmer ko i bɛ calmer mais hɔrɔn tɛ ɲamaden don ɲamaden ka sira bɛ ko la waati min na ba bɛ ka a ba kuma sululen bɛ kabila kɔnɔ a fa kuma sululen bɛ kabila kɔnɔ bacilila bɛɛ bɛ kasi la bi ɲamaden bɛ Facebook sanfɛ fɛn ma yɛlɛma maliyɛn bɛɛ tigɛra i la fo k'u cun e kɔfɛ i kumakan a tɛ kɔ tigɛ a tɛ ba tigɛ a tɛ taa yɔrɔ si maa si t'i kumakan ta ka baara kɛ n'a ye parce que i ye ɲamaden de rasa jato i ye alimami ka furu sa i yɛrɛ ka alimami k'o muso minɛla ɲamaden ka kala Assimi ni solution tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ population ka wuli ka taa nin ju tigɛ arajo la banna n'o ko violence on s'en fout Mali ni Faransi de bɛ ɲɔgɔn na o tɛ liberté d'expression ye dɛ o ye ko wɛrɛ de en plus fana Faransi binna Mali kan de Faransi bɛ ka Mali suɲa de Faransi bɛ ka Maliɲɛnw faga de Faransi y'anw ka jamana ci de o dalu bɛ bɛɛ bolo ka mɔgɔw baw faga ka mɔgɔw ka kabila ci ka fula ni fɛnw bila ɲɔgɔn na ka marifa di jugu ma ka juguw degi kɛlɛ la olu de tun bɛ juguw kɔfɛ o dalu bɛɛ bɛɛ bolo e bɛ tila ko e bɛna zon dɛmɛ anw kan Faransi ye zon de ye a bɛ ten nka mɛ ko ne nin tiri sigi arajo la quoi ale bolo ko maliyɛn den bɛɛ bɛ ka biberon de min n'a y'a ka dɔrɔgu ta ka t'i sigi ale bolo ko kunu k'ale tun bɛ cogo min na a tun bɛ lahara de a tun tɛ Mali kɔnɔ kunu a tun bɛ ka kuma lahara de ma a tun tɛ ka kuma Mali kɔnɔ jugu sago den Faransi man ɲi bi Faransi man ɲi sini e yɛrɛ man ɲi bɛɛ tigɛra e la anw ye ne ye 1 million de e ma mun de la an baw bɛ Faransi an baw bɛ Alimaɲi an baw bɛ diɲɛ fantan Alimaɲi Ameriki ka wari b'u kun ka di e ma ɲamaden an ye Papa Darame ka so sanfɛla d'i ma ɲamaden i k'i ku tile fali sanfɛ a labanna cogo jumɛn natabaden hɔrɔnkolon Bubu min san komi saga Karim Keita min san komi saga e tun tɛ ka Karim Keita ka molobaliya fɔ kunu e tun tɛ ka IBK ka jugu sagoya fɔ Bouaka bila e m'a fɔ ko Bubu Sise ko k'ale 4 milliards k'a y'o de détourné Marseille gré à gré o wari sɔrɔla wa Bubu taara kaso la wa mais pour que e bɛna bɔ tuguni ko Bubu ka bila ɲɔgɔn tɛ ko Bubu ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ ne ba tun b'a dɔn ko e bɛ laban tan a tun bɛ ça veut dire a tun bɛ kɛ bo fiɲɛ ye quoi ka bo fara dɔrɔn i kasa bɛ mɔgɔ déranger même pas quelques minutes dɔ a banna i bɛ taa ko dangaden alakali kafiri gulɔmina jugu sago nantankolon ala jugu maliyɛn den bɛɛ tigɛra e la i nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la Mali kɔnɔ mɔgɔ si t'i fɛ i ni mɔgɔ si tɛ kɛlɛ Mali kɔnɔ kalabanciden n'an y'i sɔrɔ renouveau la an b'i fan ci n'an y'i sɔrɔ renouveau la an b'an sen fili kɔnɔ n'an y'i sɔrɔ i bɛ ka Mali dɔgɔya ka Sogo dɔgɔya ka maliden bɛɛ nɛni an b'an sen fili kɔnɔ bilakoro fara 3 ɲamaden ni Faransi tun ka ɲi an bɛ taa Irisi wele ni Faransi tun ye Mali kɛlɛ ban an bɛ taa accord signer ni Wagner cɛ yan e bolo ko bɛɛ y'i ɲɔgɔn jugu sago den de i nana i ka wari minɛ Faransiw la k'a kari kɔnɔ i ye visite 3 de kɛ visite privée 3 i y'o de kɛ Faransi i ni salaire mɔgɔ si ma sigi ka kuma i nana dɔrɔn Faransiw y'i wele ka dɔɔnin don i da kɔnɔ k'i lamɛnnen don Mali kɔnɔ k'i ko olu défend fɛn ma yɛlɛma den a manipulé ka nɔgɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i ɲɛ b'a la da baarabadenya in na mɛ hɔrɔnya kisɛ kelen t'a la a bɛ nafolo fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'an y'i sɔrɔ an dala an b'i fan ci woloko jugu n'an y'i sɔrɔ an dala an b'an sen dɛrɛ i kan ɲamaden e bɛ kodɔn ka tɛmɛ nin jama in bɛɛ kan i bɛ micro de territoire ta ka maliyɛn den bɛɛ ɲininka u b'a fɔ Asimi ka ɲi Asimi b'u ka nasɔngɔ sara
Assimi b'u balo wa maliyɛnw y'a ta kun min na a bɛ k'o baara de kɛ mɔgɔ tɛ kɛ mɔgɔ fɛ gansan o e filɛ nin ka arajo so in na telefɔni labila arasa i sigi ka émission na i ka telefɔni labila dɔrɔn mɔgɔw b'i ba tɔgɔ f'i ye i ka émission na i sigi ka arajo la dɔrɔn i ka telefɔni labila ko Mali kɔnɔ bi k'a bɛ cogo di Assimi ninnu nana o ye baara kɛ wa Sogɛ ninnu bɛ baara kɛ wa mɔgɔw b'i sigi ba kɔnɔ o don i ma i tɛ telefɔni labila i ka émission na telefɔni labila dɔrɔn fɛn min bɛ Mali kɔnɔ malidenw k'a f'u ye kafiriden ɲamaden ala jugu hɔrɔnkolonden faso kumasuluden ka tagama ka segin ka ŋunuma e sara i bɛ se ka fɛn dilan tuguni e ye mɔgɔ salen ka wuli tuguni ha n'i sara o i salen de i tɛ wuli tuguni e sara de danaya fila tɛ kelen don wuluden nin ka denkundi la duwawu ma kɛ ye saga ma faga ye a tɔgɔ ma da misiri kɔnɔ duwawu ma kɛ ye parce que n'i sɔrɔla orose la duwawu tɛ k'i ye o i sirannen don i ka kabila kana bɔ a kalama n'i ye kɔnɔ da muso la ka sɔrɔ muso min t'i furumuso ye marakala i bɛ maloya de i tɛ fɛ i balimaw ka bɔ a kalama i tɛ fɛ i sinjiw ka bɔ a kalama ni e tɔgɔ tun dara misiri kɔnɔ ni duwawu tun kɛra e ye misiri kɔnɔ i tunna maloya hali n'i tɛ silamɛ ye i tunna miiri hali n'i tɛ silamɛ ye mɛ ɲamaden don duwawu ma kɛ e ye e b'i sa cogo de la tan don o don dɔɔni dɔɔni bɛ ka bɔ i la i laban bɛ ban pewu don o don dɔɔni dɔɔni bɛ ka bɔ i la don o don i bɛ ka malo don o don mɔgɔ bɛ ka tigɛ i la la honte la déception totale faso kumasuluden hɔrɔnkolonden muso furubaliden race balayira du l'homme tranquille depuis Paris i ba b'i kɔnɔ ta don min na i ba wɔrɔ ma bɔ i ba nɔfɛ i ba ma furu o de y'i kɛ nin cogo ye i sugu dɔnnen tɛ ni wulumuso ye kɔnɔ ta fa tɛ dɔn parce que ni wulumuso nɛgɛ wulila dugu wulucɛ bɛɛ de bɛ tugu a kɔ ni wulumuso nɛgɛ wulila dugu wulucɛ bɛɛ de bɛ na dugu a da sanfɛ kɛrɛfɛ dugu o wulucɛ bɛɛ bɛ na o bɛɛ bɛ tugu wulumuso kelen kɔ bɛɛ b'i ta k'a la o den de kɛra e ye e sugu dɔnnen tɛ o sinon e tun kan ka miiri bi ka hinɛ Mali la bi ka segin kɔ hali ni tɛ se ka tiɲɛ fɔ k'i makun mɛ ɲamaden don ala jugu kafiri 60 ala b'e sago kɛ yan ala b'e sago kɛ yan Mali avancera mais pour que i tɛ mɔgɔw ka ɲuman fɔ kunu ni bi ye kelen ye wa ayi u nalen ni bi cɛ yɛlɛma bɛ yen wa yɛlɛma bɛ yen u nalen ni bi cɛ lakana bɛ ka sabati a bɛ ka sabati Faransi bɛ ka min kɛ o de bɛ ka fɔ Faransi ye e bɛ taa min Faransaw yɛrɛ sigilen b'u malo kɛnɛ kan Macron tɛ se ka kuma tuguni u ka papaga tɛ se ka kuma tuguni u bɛɛ malolen don e bɛna ninnu défend ka taa min a ka kuma bɛɛ bɛ Faransi ka faveur de la wuluden Mali jeunesse bɛɛ ça veut dire que hali jeunesse caman tɛ dɛ M5 jeunesse dama dɔrɔn ka wuli ka taa nin ka radio la dɔrɔn k'a minɛ k'a fan ci a bɛ siran ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan k'a minɛ k'a fan ci a ka geli datugu ka bɔ an da la ɲamaden e fa bɔra o don i wolofa ka sanpɛrɛn jigin Faransi kan i wolofa mɔgɔ min b'a fa to o bɛ mɔgɔ wɛrɛ to yan e fa bɛ côté min na bi e tun kan ka tugu i fa kɔ de mais e fa den t'i ye o e fa den de tɛ e ye e fa bɔra ka sanpɛrɛn jigin Faransi kan ka Faransi i y'a faamuya b'a la ka k'u bila u place la i fa o don mais hali u t'o ka émission a y'a fa yɛrɛ dɔgɔya a ye fa yɛrɛ dɔgɔya natabaden i ni wari bɛ taa lahara hɔrɔnkolonden setaneden maa mugu talen ka bila maaforoko kɔnɔ o don kunu ye video dɔ kɛ Abidjan kama a video effacera mais maintenant Abidjan kama den min ka tungalataga kɛra Jakumani ka tungalataga ye Abidjan bɛ Faransi san 30 dugukolo t'a bolo so t'a bolo foyi t'a bolo mɔgɔw ka juru b'a la a ye mɔgɔw ka sanu suɲa dununba ka sanu n'a ma suɲa ala kana hɛrɛ kɛ ɲɛ dununba wolowole a ye dununba min bɛ Malika famille kɔnɔ Abidjan y'a ka sanu suɲa ya muso dɔ ye 800 € di Abidjan ma k'a ka taa di Dani ma a y'a dun Dani labana ka taa ka mobili kile de minɛ hɔrɔnkolo n'i y'u ye u dabara ka di mais kisɛ tɛ jabarɔ u ɲɔgɔn kafiri tɛ i m'a ye ala tɛ barika don u fɛ ko foyi de la n'u donna ko o ko la a tɛ ɲa parce que min bɛ bɔ u da la ani min bɛ dusukun na kelen tɛ nanbaratɔw don zonw don kalabantiw don sɔnjugu bɛɛ b'u o la mais o bɛ hɔrɔnya duloki ta ka n'u sigi k'olu ye hɔrɔn ye i bɛ se ka mɔgɔw de tromper i bɛ se ka la tromper yan
il se ka mɔgɔw de tromper mais i tɛ se k'Ala tromper dɛ Abidjan nafigiden Abidjan daburujan den Abidjan mɔgɔlankolon Abidjan zon ko non ko u taara ni sympathisant wari ye an yɛrɛ kunna wari an yɛrɛ ka nafolo an ye wari min bɔ ko an bɛ Arasa dɛmɛ an taara sɔrɔ ɲamaden don an ko k'an ka wari de d'a ma tuguni ko o ye Arasa ka wari ye Arasa ka wari tɛ dɛ i ɲamaden don i ni nin hɛni bɛ taa lahara an yɛrɛ kunna wari ne ka wari b'a la 1 million Dindi ka wari b'a la 500 Matu ka wari b'a la 500 Nasra ka wari b'a la 500 i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu ye wari bɔ olu de bɔra Arasa kɔ tellement que dangaden don tellement que ɲamaden don ale tun kan k'i majigi de n'a ye wari sɔrɔ a tɛgɛ kɔnɔ waati min na a na jama mais dangaden don wari farala ɲɔgɔn kan a nana sigi n'a dabara ye o tuma na danga de bɛ anw kɔ an kunna wari an yɛrɛ ka nafolo k'an ye jɛkulu sigi Arasa tɔgɔ la Arasa de y'anw bila diɲɛ kɔnɔ wa Arasa den de ye anw ye wa Arasa bɛ anw balo wa i bɛ hɔrɔnkolonden ninnu de sigilen ko taara ni mɔgɔ f'a b'a fɔ ko Fanta Sise 500 di Dani ma Fanta Sise tɔgɔ bɛ lisi jumɛn na hali e min filɛ nin ye i n'i kɔkili misɛnman ye Ala ni jɛnɛya bolo fo k'i bobara ban fo ka bana jugu bila e la nantankolo hɔrɔnkolonden e ye wari joli de bɔ i tɔgɔ bɛ lisi jumɛn de la mais a bɛ t'i sigi sympathisant da donna ta bɔra ta aw b'aw sa cogo de la o wallahi hari Dani ka anw ka nin wari in dun a ka fisa a ka di Arasa ma anw kunna wari de anw de wari baw bɔ ale fana sujet t'a bolo argument t'a bolo parce que a tɛ se ka Maliko kɛlɛ kɛ tuguni bɛɛ tigɛra Arasa la ni k'u bɛ Mali défend bi i bɛ Asimi tɔgɔ fɔ ka Sogɛli tɔgɔ fɔ ka comment ça s'appelle Njopu tɔgɔ fɔ ka mɔgɔ ɲumanw tɔgɔ fɔ ka Mali défend fɛn min bɛ k'o fɔ olu ka ɲɛmɔgɔ tɛ se ka Sogɛli ka ɲuman fɔ a tɛ se ka Asimi ka ɲuman fɔ Abidjan ninnu ma ya a tɛ se ka vidéo kɛ tuguni parce que argument de tɛ yen u ka Ala de Arasa ye argument min b'a bolo dɔrɔn kɔnɔ cɛman o y'an ka wari suɲɛ san 100 kuma kelen e bɛ taa min wari foyi ma suɲɛ an yɛrɛ ka wari don e n'i fa n'i ba cɛ bɛ se ka na kuranɛ ta k'i sigi ko wari min bɔra ko anw ka wari tɛ wa ne bɛ CDR kɔnɔ bi wa n t'a kɔnɔ bi ne bɛ Arasa fɛ wa n t'a fɛ est-ce que ne bɛ fɛ n ka wari ka di Arasa ma wa danga de bɛ n kɔ hali n ka taa di i y'a faamuya b'a la gɔnjigiba ma kulu sanfɛ ka taa di gɔnjigiba ma kulu sanfɛ ne ka wari o ma fisa ne ka di Arasa ma ɲamaden sigilen b'an da la hɔrɔnkolondenw maamugu talen k'u bila maforo kɔnɔ jugusagoden faden i tɛ taa dununba ka sanu d'a ma hɔrɔnkolonden jogo ɲuman bɛ e la i nana Faransi waliso sara la sunguruba b'a bolo n'ale ɲɛ bɔra muso o muso fɛ a b'u ka so sara sotoroma boli bɛ ɲini k'i ko ban sotoroma bolila den n bɛ na e kama i ni Fanta Sise ta kunun tun y'a vidéo ka vidéo supprimer n bolo n bɛ na i nana Fanta Sise t'o cɔrɔ yan Fanta Sise o ye banabagatɔ ye ne y'a fɔ aw ye ko Fanta Sise man kɛnɛ Fanta Sise julankolon vidéo fɔlɔ sɔrɔla filanan sɔrɔla sabanan sɔrɔla naaninan sɔrɔla olu si ma bila Facebook sanfɛ fɔlɔ olu bɛ mɔgɔw bolo o mɔgɔ sugu sa kunkolo bɛ yen ale bɛ t'i sigi ko jɛnɛ bɛ ta jɛnɛ bɛ ta n bɛna aw kama sini spécial Abidjan Fanta Sise i y'a faamuya b'a la kunun tun ye vidéo ɲuman min kɛ aw kama vidéo supprimer la mais n bɛna aw kama ka sanpɛrɛn jigin aw kan Abidjan e ba filɛ nin ye mɔgɔw delili la ɲamaden i woloba a bɛ ka mɔgɔw deli ko ale man kɛnɛ e ma se k'i ba ɲɛji cɛ e bɛna jamana de ɲɛji cɛ e m'i ba jigi tugu e bɛna jamana jugu tugu ni e taara Mali la fo ka Arasa ka taa bɔgɔso dɔ ta Sabalibugu ka e bila o kɔnɔ k'o luwanse sara wolokun bɛ e la hali ni e sara bi mɔgɔ minnu bɛ t'i ka kaburu dingɛ sen i b'olu fana tɔɔrɔ quoi parce que i wolo kɛra mɔgɔ ma doni de ye quoi i wolo kɛra ça veut dire que i wolo kɛra tɔɲɔ de ye mɔgɔw ma quoi hali ni sara bi mɔgɔ minnu bɛ t'i ka kaburu dingɛ k'a sen dɔrɔn k'i su fili a kɔnɔ i y'olu fana tɔɔrɔ quoi parce que wolokun t'i la ɲamaden e ye mun dilan diɲɛ kɔnɔ i ye mun dilan i bɛ liti la san 7 i ka ɲuman kelen yira maliɲɛnw na tɛ yen a bɛ liti la san 7 a ka ɲuman kelen a ka bɔ k'a fɔ mɔgɔw ye a ye mun dilan a ye fantan jumɛn dɛmɛ a ye mun di fantanw ma a ye mun ɲɛnabɔ Maliko la a tɛ yen i bɛ nin gawuloden ninnu de sigilen sotoroma kɔnɔ ka mɔgɔbaw lakari hali n'an sara ka kunu Dani su ka fisa ni e ɲɛnama ye barika bɛ Dani la ka tɛmɛ e kan
arasa ye wari minɛ cogo min na Dani tun bɛ se ka wari minɛ o cogo la Dani tun bɛ se ka Mali janfa Jɛnɛ tun bɛ se ka Mali janfa ne tun bɛ se ka Mali janfa Jason tun bɛ se ka Mali janfa an bɛɛ tun bɛ se ka taa tugu mɔgɔ lankolon kɔ mais anw y'an danbe fisa ni wari ye arasa ye wari minnu minɛ k'a ye dɔ ci e ma i ma mobili san yan arasa ye wari minnu Bubu ka wari minnu minɛ k'a ye dɔ ci ma i taara mobili kura san an t'a bɛɛ kalama arasa Bubu ye wari minnu di arasa ma ko arasa ye dɔ ci e ma i taara mobili kura san hɔrɔnkolondenw ça veut dire que hali ni anw sara aw tɛ se anw na hali anw su aw tɛ parce que barika bɛ anw na an bɛ tiɲɛ kan tiɲɛ ye Ala de ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tiɲɛ kɔ i tɛ se a la i ma ye anw ka kɛlɛ a wolola hɛrɛ la anw de ko Buwa k'a bila a y'a bila anw de ko Bubu k'a bila a y'a bila an donna ko la o ko ye nɔ bɔ barika b'o o ko la an ni maliden bɛɛ bɛ hakilina kelen na bi anw ni maliden an bɛɛ bɛ cela veut dire que anw ka kɛlɛ in tiɲɛ tun don e wa wolola tiɲɛ fana la aw bɛ cogo di bi kunu maliden bɛɛ tun b'aw kɔ bi a bɛ cogo di jɔn b'aw fɛ bi o b'a yira k'a fɔ k'aw ye tiɲɛ bila min na ni dun ye tiɲɛ bila mɔgɔw b'i bila mɔgɔw mago bɛ tiɲɛ de la bi mɔgɔw bɛ tiɲɛ de fɛ bi mɔgɔw tɛ mɔgɔ kɔ dɛ i kunsigi ko tɛ i kukala ko tɛ i ka papaga ko tɛ ni danbe b'i la mɔgɔw bɛ k'i fɛ nantankolo hɔrɔnkolonde arasa e bɛ bɔ fara renouveau la fo k'i bobarasi jɛ e tɛ don ta la hali ni sanu dira e ma a bɛ tila e la hali ni Ala ye Dubayi ta ka di e ma a bɛ bin i bolo parce que i ye ɲamaden de ka nin jama in bɛɛ d'i ma nin jama taara min ka nin tɔgɔ bɛɛ d'i ma mɔgɔ tun tɛ Sogɛli dɔn e tile la mɔgɔ tun tɛ Asimi dɔn e tile la mɔgɔ tun tɛ Diko dɔn e tile la bɛɛ tun bɛ e de kɔ i bɔra Espagne don min na ka jigin Bamako Senu jama min bɔra i kɔ ka taa fo bourse de travail la o jama bɔra jɔn kɔ Mali la ayi ko wari ka fisa ni o jama ye or que o jama de tun bɛ se k'i kɛ président ye o jama tun bɛ se k'i kɛ ministre ye o jama tun bɛ se ka miliyari d'i ma o jama tun bɛ se k'i kɛ fɛn bɛɛ ye a bɛ cogo di bi i minɛna ka don kaso la siɲɛ 2 hali sɛ ma wuli ka bɔ a fan kan or que kunu a fɔra k'i bɛ minɛ dɔrɔn i jiginna Mali la bɛɛ bɔra i nɔfɛ k'i tɛ minɛ polisi 2 de tɛ minɛ i ka so e banna ne y'a fɔ ko e kɛra so ye o n'i sara o y'a bannen Ala ma mɔgɔ si faga ka tila k'a lakunu tuguni o ma kɛ a e kɛra su de e bɛ to nin cogo de la sisan kule fu bofara fu nkalontigɛ juguw dɛmɛli k'i ka kaburu dingɛ k'o sen don o don k'i yɛrɛ mago sa don o don ka sigi malo kɛnɛ kan don o don ka fɔbali fɔ don o don i y'a faamuya b'a la k'i ba jigi tigɛ k'i fa jigi tigɛ k'i musow jigi tigɛ k'i musow kuma sulu k'i denw kuma sulu kabila la arasa e b'i sa cogo de la e tɛ changer tuguni hali usine tɛ se k'e fabriquer tuguni c'est fini. Ras Bala ira du l'homme tranquille depuis Paris. Sam Diabaté nga foli biye, Mamadou Diawara k'i fo, Bouba Traoré nga foli ba bɛɛ lajɛlen ye, Dindi Diallo nga foli biye, Ibrahim ka bɛɛ lajɛlen fo, mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya. Ni ça veut dire que ni Asimi ma Ala bila Ala t'a bila, ni Sogɛli ma nin sira in bila an t'a bila. Sogɛli ɲɔgɔn ma na Mali kɔnɔ wallahi waraba. O don Sogɛli ye discours min kɛ, n y'a lamɛn 1000 fois. Ni tiɲɛ fɔra silamɛ ye i bɛ lafiya. Ni tiɲɛ fɔra silamɛ ye i bɛ fa ka sɔrɔ i ma dumuni kɛ. Sogɛli Kokala Mayiga, je suis fier de toi. N'an tun y'a dɔn an t'an ka temps perdu Bubu ka san 7 kɛ Mali kɔnɔ k'an baw faga k'an faw faga k'an ka nafolo buruja. Sogɛli Kokala Mayiga i ba ka wolo a ɲɛna Mali ma. Sogɛli Kokala Mayiga i ye min da Faransi kan hali Modibo Keyita ma se k'a da o kan. An b'i kɔ. An bɛ tiɲɛ de kɔ an tɛ mɔgɔ kɔ ni Sogɛli ye sira bila Sogɛli b'an dɔn k'a tun bɛ M5 kɔnɔ Sogɛli bɛ an dɔn wa a tun bɛ M5 kɔnɔ n'a ye sira bila peuple min bɔra ko changement o bɛ yen o ma sa o tɛ taa o tɛ mɔgɔ ci u ni dalen bɛ changement de kan Mali ka kɛ Dubaï ye Maliden bɛɛ ka lafiya Mali c'est un pays qui est plus riche du monde Mali ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ hali kabakuru i tagamatɔ carré kɔnɔ i sen bɛ tanu kabakuru min na ja bɛ mago ɲɛ diɲɛ kɔnɔ yan i ɲɛ bɛ bɔgɔ bilen min na anw bolo bɔgɔ bilenni ja bɛ mago ɲɛ c'est à dire que foyi tɛ Mali kɔnɔ min tɛ mago ɲɛ foyi tɛ Mali kɔnɔ min tɛ mago ɲɛ fɛn bɛɛ bɛ an bolo Mali ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ n'an ye président ɲuman sɔrɔ Faransi bɛ visa ɲini ka taa Mali la o y'a daminɛ yɔrɔ Asimi ko visa tɛ di mɔgɔ si ma n'i bɛ don Mali kɔnɔ i bɛ visa de ɲini
an ka jamana tun bɛ nin jugu sagoya de la k'an ka jamana ta k'a di mɔgɔw ma ka Mali danbe bɔ a la. Asimi ninnu nana u ma Faransi kɛlɛ u ma foyi fɔ Faransi ma. O ko Mali bɛ kɛ malidenw sago de, malidenw yɛrɛ de bɛ décision ta. Mɔgɔ tɛ bɔ i ka jamana kɔnɔ ka don Mali kɔnɔ cogo min ka di ye. Mali ye wali jamana de ye, Mali olu ka ça o ma foyi fɔ Faransi ma. O ye tiɲɛ dɔrɔn de fɔ Faransi ma. E bɛ bɔ k'i b'o olu dɛmɛ. Rasta Bakari tantu Korotum ka ɲamaden. Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya. Yan ko k'i tun bɛ Ala ka nɔgɔya. Ni e ba tun y'a dɔn ko e bɛ kɛ tan, a tun bɛ bo fara dɔrɔn i bɛ taa fiɲɛ fɛ. Ni e ba tun y'a dɔn ko e ka wolo bɛ k'ale bolo fu ye, bilahi i ba tun b'i bila i kan kan. O de la Ala bɛ muso dɔw bali den na. O bɛ kasi, o bɛ taa moriw fɛ, o bɛ taa dɔmaw fɛ, o bɛ taa hali kaburuso la ka taa su wɔgɔbɛ k'a labɔ ka taa di dɔmaw ma. Ala y'i bali den na kun min na, n'i tun b'a dɔn i tun bɛ Ala minɛ. Parce que Ala bɛ den dɔw d'i ma, a ka fisa wolobali ye ko, a ka fisa ni den sɔrɔ. Ça veut dire den sɔrɔbaliya ka fisa n'a ye ko. Arasa ba filɛ nin ye a nimisalen don bi. Arasa woloba a nimisalen don bi. Bilahi. N bɛ aw bila yan, an bɛ ɲɔgɔn bolo. Merci beaucoup la famille. Big up à vous tous. Saran Diallo n ka foli b'i ye.